Good afternoon, my dear students and respected teachers. ମୁଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ୱାଳ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାୟାବାହାଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଅଜୈବ ସମ୍ବଳର ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆସ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଖଣିଜ କହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢିକରି ଆସିଛ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଖଣିଜ କଣ। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଅଛି ଆମ ଶରୀର ହିଁ ଖଣିଜରେ ଭରପୁର। ଜାଣିଥିବ ଆମକୁ ରକ୍ତହୀନତା ହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ଆଇରନ୍ ଦରକାର, ହାଡ଼ ଅସ୍ଥିର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଦରକାର। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଖଣିଜ। ତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ଖଣିଜ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛେ ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଖଣିଜ କଣ। ତ ଯାହା ଖଣିରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଖନନ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଖନନ କରିକି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଖଣିଜ। ତ ଏଇ ଖଣିଜ କଣ ତୁମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛ। ତ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଘରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଦେଖୁଥିବ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରେ ତୁମର କଣ ଅଛି ପନକି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ଚାକୁ ଚାମଚ, ଘରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଖଣିଜ କଣ, ଯେ ଆମେ ଯେବେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖଣିଜ, ଆଇରନ୍ ହଉଛି ଖଣିଜ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହଉଛି ଖଣିଜ, ଚୂନ ହେଉଛି ଖଣିଜ। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହିଁ କହିଥାଉ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଯୋଉ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ତମେ ଟୁଥବ୍ରଶ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ କି ଟୁଥବ୍ରଶ କରୁଛେ, ବ୍ରଶ ର ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ରହିଛି। ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରଶ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେଟା ବି ଖଣିଜ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବ ଅଛି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ର ସେଟା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ କୁ ଦେଖିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଚ, ଏଇଟା ହଉଛି ଖଣିଜ, ଏଇଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛି ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ଅଛି, ହେଲା ତମ୍ବା ରହିଛି, ବକ୍ସାଇଟ ରହିଛି। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜରୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ କରୁଛେ ଦନ୍ତମଞ୍ଜନରେ କଣ କଣ ଥାଏ, ବାଲୁକା ଥାଏ, ଚୂନ ପଥର ଥାଏ, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଥାଏ, ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଥାଏ, ଫସଫେଟ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିଥାଏ, କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ରହିଥାଏ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ରେ। ଏହା ମିଳେ କୋଉଠି, ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଯେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଭୂତଳ ଭାଗରୁ ତାକୁ ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ, ଖୋଜିକି ତାକୁ ପରିମାର୍ଜନ କରିକି ଆମେ ଆମ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ଖଣିଜ। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଯେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଖାଉଛେ, ପନିପରିବା ଖାଉଛେ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଖାଉଛେ, ଜଳ ନଉଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଖଣିଜ ବି ଦରକାର। କେତେ ମାତ୍ରା ଦରକାର, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖଣିଜ ଦରକାର ଆମକୁ 0.03%। ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇ 0.03% ମାତ୍ରା ଯଦି ଖଣିଜ ନ ରହୁଛି, ମିନେରାଲ୍ସ ନ ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ବାକି ଆମେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ 99.77% ଯାହା କିଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାର କିଛି କାମରେ ଆସେ। ଅତି ନ୍ୟୁନ ମାତ୍ରା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖଣିଜ ଦରକାର। ଆଇରନ୍ ଆମର ଯଦି ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇରନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଇଥାଉ, ଆଇରନ୍ ସିରପ ଖାଇଥାଉ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ତ ସେ ଆଇରନ୍ ଟା କଣ, ଆଇରନ୍ ଲୁହା, এটা ହଉଛି ଖଣିଜ। ତ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖଣିଜ କାହାକୁ କହିବା, ଯେ ଖଣିଜ ହଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଓ ଆଣବିକ ଗଠନ ଥିବା ପଦାର୍ଥ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଆଣବିକ ଗଠନ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଆମର ପୃଥିବୀରେ
पृथ्वी पृष्ठरे पृथ्वीर आभ्यंतर प्राकृतिक भाव उपस्थित अच्छी जहाँ को आम खोजी बाहर करता एवं निजर व्यवहार रे लगे था। एबे देखो किछि आमे खनिज पदार्थर विशेषता विषय जानिबा जे आमे जानिछे जे हमर पृथ्वी पृष्ठरे विभिन्न प्रकार शिला रहिछि एवं अनेक खनिज पदार्थर गठन रे बा मिश्रण रे शिला गठित होइते। देखि देबो जेमति कि चून जे आमे चून कांथरे भी लगे थाउ खाई भी थाउ किछि मात्रा रे। तो चून पत्थर रे गोटे तुमर प्रश्न आसे जे चून पत्थर एमति गोटे शिला जहाँ की केवल गोटे खनिज ही तैयारी होता है किंतु अन्य जदि आम जदि देखा मैग्नेशियम आयरन मांगानीज ये सब जो रही विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ ताहा अनेक गुड़े माने खनिज पदार्थ गोटे शिला गठित होता है। तापर आमर विभिन्न प्रकार भौतिक एवं रासायनिक परिवेश प्रभाव पड़ता है जहाँ द्वारा कि विभिन्न प्रकार खनिज जो गठन होता है। तो खनिज पदार्थ गठन रे कौन दरकार तार गठन तार रंग कठिनता स्फटिक आकार घनता ज्योति ये जो विभिन्न प्रकार तार जो आमर भौतिक एवं रासायनिक परिवेश तार उपरे प्रभाव पकईकि विभिन्न प्रकार खनिज गठित होता है। एबे देखो तुमको गोटे प्रश्न आसे जे सबुठारु कठिन कठिन खनिज कोटा आम जदि पृथ्वी एवं तमें जो सकालू उठिले गाधे की स्कूल आसला बेलू जो टिके पाउडर लगाओ से कौन लिखा है टैल्कम पाउडर टैल्क टाल्क हूँ सबुठारु कोमल खनिज। टैल्क हूँ तुमको प्रश्न आसे सबुठारु कोमल खनिज कोटा टैल्क जोटा कि आम जो पाउडर रे थाए विभिन्न प्रकार जो आम मुहर क्रीम पाउडर लगे से टैल्क रही है कारण से बहुत सॉफ्ट बहुत कोमल एवं सबुठारु कठिन हूँ हीरा। एबे देखो खनिज पदार्थ किपरि भाव में सृष्टि होता है अनेक तार रही प्रणाली रही। प्रथमे आम देखा आग्नेय रूपांतरित शिला आग्नेय एवं रूपांतरित शिला जोटा कि यही शिला मानक आग्नेय शिला कहले कौन तुम जो तुम्हें पढ़ी आम भू अभ्यंतर कौन अच्छी आम भूपृष्ठ तार भूत्वक तार तले रही जो आम लाभा बाहर आम लाभा कहू है ना से जोटा आग्नेय उद्गीर्ण होता है से जो विभिन्न प्रकार आमर जो खनिज पदार्थ गठित होता है। तो तापर आउ गोटे रूपांतरित शिलारू एथि खनिज पदार्थ गठित होता है यार फाट छिद्र भूभ्रंश संधि मानक मिलता है। एथि गोटे आसुची आमर भेन और लोड देखो आमर शरीर रे रही अनेक भेन रही भेनटा कौन पतला से तो ठीक सेमती आमर भूपृष्ठ रे एमती भेन हिसाब रे खनिज रही अछि एवं लोड कहले कौन जो मोटा होता है अधिक परिमाण रे थाए ताकू आमे कहताऊ लोड आकार रे। तो धातव खनिज कोथरे लोड आकार रे देखा देइथे आ गोटे भेन आकार रे देखा देइथे जोटी कम मात्रा रे थाए ताकू जो शिला रे ताकू भेन कहा जाए एवं जोटी खनिज अधिक मात्रा रे थाए ताकू लोड कहा जाए। तो एथिरे कोडा भेन एवं लोड रे को खनिज आमे पाइताऊ जमती टीण पाइताऊ दस्ता पाइताऊ तंबा हीरा एटा हमको भेन एवं लोड हिसाब रे मिलता है। आग्नेय एवं रूपांतरित शिला आउ गोटे अवक्षिप्त शिला कोटा जोटा संचय एवं गाढ़ता फल खनिज स्तर गठित होता है। आम देखी आम भूपृष्ठ रे स्तर स्तर आकार रही है ना स्तर स्तर आकार रही है विभिन्न स्तर रे थाए जमती कि आमर है कोयला है एटी आमे भेन एवं लोड रे कौन करा जाए पूरा माटी को खनन करने को पड़ो और से भितरु बाहर करने को पड़ो किंतु आमे जदि कोयला लुहा पत्थर आमे ताकू गोटे स्तर अच्छी तो आम ए पटरू भी जापर कि एबे ओपन माइंस आमर जो वसुंधरा अच्छी ओपन माइंस अच्छी ये पूरा स्तर होकर गोटे माटी लेयर तक हटेदेला से लुहा पत्थर कोयला यहाँ सब संचय थाए यहाँ हूँ अवक्षिप्त शिला। नियुत वर्षर चाप एवं ताप फल तुम्हें पढ़ी कोयला रे ना मैं नेक्स्ट पढ़ शक्ति संबल जो आसूची से पढ़ किपर कोयला गठित होता है आग क्लास भी तुम्हें पढ़ी है ना एटा अवक्षिप्त शिलारू ये खनिजता सृष्टि होती। आउ गोटे बाष्पीभवन खनिज कोटा जोटा कि आम जिप्सम है पोटास सोडियम लुण है ना यहाँ शुष्क अंचल बाष्पीभवन फल गठित
ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବକ୍ଷୟ ଖଣିଜ। ଅବକ୍ଷୟ ଖଣିଜ କୋଉଟା? ଯେମିତିକି ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଶିଳାର ଅପଘଟନରେ ଯୋଉ ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅପସାରଣରେ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ନା। ଧର ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଛି, ଏଠି ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀରୁ ସେଟା ଅବକ୍ଷୟ ହେଇକରି ଆସିଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଅବକ୍ଷୟ ଖଣିଜ। ତାପରେ ଆସିବା ପ୍ଲାସର ନିକ୍ଷେପ। ପ୍ଲାସର ନିକ୍ଷେପ କଣ? ଯେ ଏଇଟା ବି ଆମର ନଦୀ ସର୍ଜିଆ ଏବଂ ପାହାଡ ପାଦଦେଶରେ এই ପଦାର୍ଥ ନିକ୍ଷେପିତ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ମିଶିକରି ଅଛି, ସେଠୁ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସେ ନିକ୍ଷେପ ହେଇକରି ଆସିଲା, ତାକୁ ପ୍ଲାସର ନିକ୍ଷେପ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କୋଉ କୋଉ ଖଣିଜ ଏଥିରେ ମାନେ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ? ତ ସୁନା ପ୍ଲାସର ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା, ରୂପା, ଟିଣ, ପ୍ଲାଟିନମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ଲାସର ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଖଣିଜ। ଦେଖ ଯେତେ ନଦୀ ରହିଛି ଆମର ପୃଥିବୀରେ, ସବୁ ନଦୀ ଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉ 5ଟି ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକରି ସବୁ ନଦୀ ମିଶିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମର କଣ ଆସିଲା? ପ୍ଲାସର ନିକ୍ଷେପ ବି ହେଲା, ଅବକ୍ଷୟ ବି ହେଲା। ତ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମାଙ୍ଗାନିଜ ହେଲା, ସେଟା ବି ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥିକା ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଲବଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଣ ଖାଉଛେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଣିଜ। ବ୍ରୋମିନ, ଲବଣ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ବ୍ରୋମିନ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଏଇ ସବୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏଇ 5ଟା ମନେ ରଖିବ: ଆଗ୍ନେୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା, ବାଷ୍ପୀଭବନ ଖଣିଜ, ଅବକ୍ଷୟ ଖଣିଜ, ପ୍ଲାସର ନିକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଖଣିଜ। ଏଇ 6 ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାରର। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ତୁମର ବହିରେ ବି, ବହି ତୁମର ପାଖରେ ଅଛି, ଯେ ଖଣିଜକୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତବ, ଗୋଟେ ଅଧାତବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶକ୍ତି ଖଣିଜ। ଧାତବ ଖଣିଜରେ କୋଉଟା ରହିଛି? ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ରହିଛି ଲୌହ ବିହୀନ, ଗୋଟେ ଲୌହଯୁକ୍ତ, ଗୋଟେ ଲୌହ ବିହୀନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଧାତବ ଖଣିଜରେ କୋଉଟା ରହୁଛି? ଧାତବ ଖଣିଜରେ ରହୁଛି ଆମର ଲୁହା ରହୁଛି, ମାଙ୍ଗାନିଜ ରହୁଛି, ନିକେଲ, କୋବାଲ୍ଟ ଧାତୁ। ଯୋଉଟା ଆମେ ବଜେଇବା ଟିନ୍ ଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଆମେ ଲୁହାକୁ ବଜେଇବା ଠନ୍ ଠନ୍ ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ନିକେଲ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, କୋବାଲ୍ଟ ଏଟା ସବୁ ଧାତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧାତବ, ଯୋଉଥିରେ ଧାତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଅଭ୍ର, ଅଭ୍ର ହେଲା, ଲବଣ ହେଲା। ଲବଣରେ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣିରେ, ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢିଥିବ, ଆସେ ଆମର କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଧାତବ ଖଣିଜ। ତାପରେ ଚୂନ ପଥର ଅଧାତବ ଖଣିଜ, ମାର୍ବଲ ପଥର ଏଟା ଅଧାତବ ଖଣିଜ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ କୋଉଟା? ସୁନା, ରୂପା, ପ୍ଲାଟିନମ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନା ହେଲା, ରୂପା ହେଲା, ପ୍ଲାଟିନମ ହେଲା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧାତବ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଜୈବ ଖଣିଜ, ଶକ୍ତି ଖଣିଜ ଯୋଉଟା କହିଥାଉ, ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେମିତି ହେଲା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳରେ ପଢିବା, ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତବ, ଅଧାତବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଧାତବ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲୌହ ଯୁକ୍ତ, ଗୋଟେ ଲୌହ ବିହୀନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟବାନ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗୀକରଣଟା କୋଉ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣକୁ ନେଇକରି, ଗୁଣ ବିଶେଷ ଆଧାରରେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଏବେ ଦେଖ ତୁମର ଏଇ ପାଠଟା ଟୋଟାଲି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। ଡାଟା ଅଛି, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ପଢିବ। ହେଲା? ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଦେଶ, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଆମର ଭାରତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବି ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବି ଭରପୁର ଆକାରରେ ରହିଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆବଣ୍ଟନ ସମାନ ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମର ଯୋଉ ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଗଠନ ଅନୁସାରେ ତାର ଅସମାନ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଓଡିଶାରେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ କଣ ଅଛି? ଲୁହା ପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଶିଳା, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଶିଳା କୋଉଟା?
जोटा कि सबुठारु पुरातन शिला एटा हूँ उपद्वीप आम भारत को गोटे उपद्वीप कहुए कारण यहाँ 3 भाग जार समुद्र बा जलराशि घेरी रही तो 3 भाग में आम रही जलराशि तेणु यहाँ उपद्वीप कहुए ए उपद्वीप अंचल कौन रही ए उपद्वीपीय शिलार कौन रही कोईला रही अभ्र और विभिन्न प्रकार अधातव खनिज रही गच्छित रही द्वितीय देखा उपद्वीपर पूर्व एवं पश्चिम एटा पूर्व एटा पूर्व एवं पश्चिम तो पड़े पूर्व घाट पश्चिम घाट पार्वत्यांचल रही पूर्व एवं पश्चिम रे एवं आमर जो समतल भूमि रही सहित गुजरात एवं आसाम एटी रहा आमर गुजरात गुजरात रे एवं एटी रहा आसाम रे एई अंचल रे पेट्रोलियम भंडार रही पेट्रोलियम भंडार रही मैप को देखिबो मैप मन रखिबो तापर ये प्रत्येक तुम तथ्य मन रहिबो एवं खनिज संबल टोटाली मैप ऊपर आधारित अटे तापर हम देखिबा राजस्थान राजस्थान रे लोह विहीन खनिज भंडार रही तंबा तंबा कोठी अछि राजस्थान रे रही तुम इतिहास रे पढ़िथिबो ताम्र युग जो हमर प्रथमे तंबार व्यवहार हेतिला एठी आसिकरी हमर आर्य माने आसिकरी तंबार व्यवहार से माने करथिले ता सहित हमर उत्तर भारत रो समतल भूमि एठी प्राय ए जो समतल भूमि रही उत्तर भारत रो उत्तर प्रदेश बिहार एठी बेसी नाही कारण एठी कृषि कार्य अधिक परिमाण रे समतल भूमि रही तेणु आम कौन जानिले जे खनिज पदार्थ सृष्टि कौन दरकार भूतात्विक संरचना दरकार एवं तार प्रक्रिया दरकार ता सहित समय दरकार से हिसाब रे ही विभिन्न प्रकार खनिज सृष्टि होता है एबे चलो आलोचना करिबा लोह मिश्रित खनिज एवं लोह विहीन खनिज लोह मिश्रित खनिज कौन जदि आम देखा आम भारत रे 4 भाग रु 3 भाग 4 भाग रु 3 भाग माने 3/4 लोह मिश्रित खनिज रही माने इंडस्ट्री अधिका परिमाण रही भूषण अच्छी वेदांत अच्छी कौन पे एटी लोह कारखाना माने अधिका अच्छी कारण कौन जे धातव शिल्प विकास क्षेत्र में लोह मिश्रित खनिजर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे एवं आम देशर चाहिदा पूरण पाई लोह मिश्रित खनिज आम अन्य देश मान को बहुल परिमाण रे रप्तानी करता और सही लोह मिश्रित खनिज भितर प्रथम है लुहापत्थर आम देखा आम सुंदरगढ़ जिले में रही लुहापत्थर कौन अटे लुहापत्थर एक मुख्य खनिज पदार्थ या शिल्प विकास मेरुदंड कहुए शिल्प विकास मेरुदंड कहुए लुहापत्थर को भारत लुहापत्थर प्रचुर परिमाण रही आउटे देखो आम सारा पृथ्वी रे देखा उन्नत मान लुहापत्थर आम भारत हूँ धनी उन्नत मान लुहापत्थर कौन 2 प्रकार गोटे मैग्नेटाइट और गोटे हेमाटाइट 2 प्रकार लोह पिंड मिलते मैग्नेटाइट जोटी माने मैग्नेट चुंबकीय अधिका परिमाण थे 70 भाग रु अधिक लुहा एटी मिले है ना मैग्नेटाइट लोह पिंड एटा उन्नत मानर एवं एथिरु अधिका परिमाण रे लोह मिलते एटा किंतु यदि आम देखा हेमाटाइट हेमाटाइट एटा हेमाटाइट लोह पिंड आयरन ओर जहाँ को कहुए ए कम परिमाण रे लोहा परिमाण मिलता है 50 रु 60 भाग किंतु यदि आम देखा आम 2018 सर्वाधिक 210 न्यूटन टन लुहापत्थर उत्पादित होता प्रश्न आसे जे 2018 तुमको ऑप्शन थी कि जदि लुहापत्थर विषय तुम 4 मार्क क्वेश्चन भी आसी पारे तार ऊपर एटा आम लिखिपर एबे देख आम भारत लुहापत्थर उत्पादन कौ राज्य केते आम देखा ओडिशा ओडिशा सबुठारु अधिका अछि देख मोर ओडिशा रे 34% लुहापत्थर उत्पादन होइतिला उत्पादन होची छत्तीसगढ़ रे 15% ओडिशा को लाइक छत्तीसगढ़ अछि छत्तीसगढ़ रे 15% कर्नाटक एटा होची कर्नाटक रे अछि 22% गोवा एटी गोवा अछि गोवा रे अछि 14% लुहापत्थर झारखंड आम ओडिशा को लागि करी अछि झारखंड रे अछि 10% एवं आंध्र प्रदेश से 4% अन्य 1% आंध्र प्रदेश माने मुख्यतः यही अंचल रे ही अधिका लुहापत्थर गच्छित रही एबे आमे देखिबा कि मन रखिबा जे भारत रो मुख्य लुहापत्थर बलय कोटा प्रथम देखिबा ओडिशा झारखंड अंचल एवं झारखंड एटा होची हमर ओडिशा
এটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড। গোটিଏ বলয়କୁ এই হিসাବରେ বিভক্ত କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଉଠି କୋଇଡା ବର୍ଷୁଆ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁହାପଥର ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡା ଠାକୁରାଣୀ ବାଂଶପାଣି এই ଖଣିରେ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମାନର ଲୁହାପଥର ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ଯୋଉ ଟ୍ରକ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଭୂଷଣକୁ ଯାଉଛି ବେଦାନ୍ତକୁ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁହା ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ ରେ ଯାହା ପରିବହନ କରାହଉଛି ସେଥିରେ ଲୁହା ଯୋଉ ଆମର ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଲୁହା ପଥର ସେଥିରେ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର କୋଉଟା ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଆ ଚିରିଆ ନୂଆମୁଣ୍ଡି ଏଠୁ କୋଉ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ ହେମାଟାଇଟ୍। କୋଉଟା ହେମାଟାଇଟ୍ ଲୁହାପଥର। ଏବଂ ତୁମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଖଣି କୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ଚିରିଆ ଖଣି। କୋଉଠି ଅଛି ଚିରିଆ ଖଣି ଅଛି ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଚିରିଆ ଖଣି। ମନେ ରହିଲା ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଦୁର୍ଗ ବସ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଟା ଛତିଶଗଡ଼ ନା ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ବଳୟ ଯୋଉଠି ଆମର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏଠି ଲୁହାପଥର ଉଚ୍ଚମାନର ଲୁହାପଥର ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରାୟ 14ଟି ଖଣି ରହିଛି। କେତୋଟି 14ଟି ଖଣି ରହିଛି ଏବଂ ହେମାଟାଇଟ୍ ଲୁହାପଥର ମିଳିଥାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଇଲାଡିଲା ପାହାଡ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଇଲାଡିଲା ପାହାଡ ଅଛି। ସେଠି ଆମର ଉଚ୍ଚମାନର ଲୁହାପଥର ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଲୁହାପଥର କୋଉଠୁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନମ କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଅଛି ବିଶାଖାପାଟନମ କଣ ବନ୍ଦର। ଆମର ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଜାପାନ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜାପାନ ଏଇପଟେ ଅଛି ଚୀନର ସିଆଡେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ତ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ଲୁହାପଥର ଆମର ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ କୋଉଠୁ ଏକରି ବିଶାଖାପାଟନମରୁ। ତାପରେ ହେଲା ବେଲାରୀ ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଚିକମାଗାଲୁର ଟୁମକୁର ଅଞ୍ଚଳ। ମନେ ରଖିବ এটা ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଲୌହପଥର ବିତରଣ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସିବ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। এটা କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା এটা କର୍ଣ୍ଣାଟକ এটা ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଏଇ କୁଡ୍ରମୁଖ ହେଲା ଏହା ଗୋଟେ ଖଣି ଅଛି କୁଡ୍ରମୁଖ ଖଣି। ଏଠୁ ଲୁହାପଥର ପ୍ରାୟ 57% ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। କୋଉଠୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ ମାଙ୍ଗାଲୋର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି ମାଙ୍ଗାଲୋର ହେଲା ଏଇଟା ମାଙ୍ଗାଲୋର ଯୋଉ ଆମର ବନ୍ଦର ରହିଛି ସେଠୁ ଆମର ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ କୋଉଠିକି ପେଲେଟ କାରଖାନାକୁ ନା ସେଠି ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଖଣିରୁ ଲୁହାପଥରକୁ ଗିଲା ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ ସ୍ଲରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇପ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦର ପେଲେଟ କାରଖାନାକୁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ପାଇପ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହାପଥରକୁ କରାଯାଏ। ଏବଂ କୁଡ୍ରମୁଖ ଲୁହାପଥର ଖଣି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ ଖଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କୋଉ ଖଣି କୁଡ୍ରମୁଖ ଖଣି। ସିଂହଭୂମି କୋଉଠି ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଟା ରହିଛି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୋଆ। এই ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରତ୍ନଗିରି ଏହି ବଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ଗୋଆ। ଏହି ବଳୟର ଲୁହାପଥର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ମାନର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏଥିରେ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ମାର୍ମାଗାଓ ବନ୍ଦର ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି ମାର୍ମାଗାଓ ବନ୍ଦର। ଦେଖ এই ବନ୍ଦର ବି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମାର୍ମାଗାଓ ବନ୍ଦର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାଙ୍ଗାଲୋର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଲା ବିଶାଖାପାଟନମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ତ ମାର୍ମାଗାଓ ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମାନେ ଲୁହାପଥରକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। এই ଥିଲା ତୁମର ଲୁହାପଥର ବଳୟ ଯୋଉ ଚାରିଟା ରହିଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ବାରମ୍ବାର ପଢିବ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ହଉଛି ମାଙ୍ଗାନିଜ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ହଉଛି ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ। ଫେରୋ ମାନେ କଣ ଲୌହ ଫେରସ ଲୁହା ଆଇରନ୍।
इस्पात एवं फेरो मांगानिज मिश्र धातु तैयारी मांगानिज मुख्य रूपे व्यवहार कर जदि आम देखा गोटे टन इस्पात स्टील गोटे टन इस्पात केते किलोग्राम 10 किलोग्राम मांगानिज दरकार पड़ी थाए आमर मुख्यतः मांगानिज चूना पत्थर एवं आयरन बा लुहा को मिसेकी आमर स्टील ता सहित ब्लीचिंग पाउडर विभिन्न प्रकार जो आम कीटनाशक औषध आम व्यवहार करछे एथिरे मांगानिज रो व्यवहार हेते एवं सबुठारु अधिका मांगानिज जदि आम देखिबा हमर ओडिसा रे हमर महाराष्ट्र सबुठारु अधिक उत्पादनकारी 18 जदि आम देखिबा जे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और ओडिसा रे सर्वाधिक मांगानिज उत्पादन भारत मांगानिज उत्पादन देख महाराष्ट्र रे 27.66% मध्य प्रदेश से 27.59 तो प्रथम अच्छी महाराष्ट्र तृतीय रे अच्छी ओडिशा 24% एवं आंध्र प्रदेश 13%। तापर देखिबा आमे लोह विहीन खनिज एइतिला जोतिरे लोहर मात्रा थिला सेटा लोह युक्त एवं लोह विहीन जोटा जोतिरे लोहर परिमाण नाही लोह विहीन खनिजर जदि देखिबा कोन कोन अटे तंबा सीसा बक्साइट दस्ता सुना एटा सब होची लोह विहीन खनिज एवं यह मुख्यतः हमर वैद्युतिक उत्पादन माने वैद्युतिक व्यवहार करे तुम जानिथिबो तंबाकू बक्साइट को एल्युमिनियम को तापरे आसो आमे आलोचना करबा को प्रथम देखबा तंबा तंबा जाको कॉपर कहिताओ एवं विद्युत तार बा विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स रासायनिक शिल्प रे याको व्यवहार करा जायते देखिबा मध्य प्रदेश बालाघाट तंबा खणी मध्य प्रदेश बालाघाट तंबा खणी से सबुठारु भारतर मोट 52% प्रश्न आसे जे शतकड़ा 52 भाग उत्पादित कोठी हेते मध्य प्रदेश बालाघाट तंबा खणी रे ता सहित राजस्थान रे हम देखिबा क्षेत्री एवं झारखंड रो सिंहभूमि हमें राजस्थान रो देखिबा क्षेत्री एवं झारखंड रो सिंहभूमि एठी मध्ये तंबा उत्पादन करा जायते ए तंबा हमर जदि हमें मैप रे देखिबा मध्य प्रदेश अछि मध्य प्रदेश रो कोडा बालाघाट एठी तंबा खणी रहिछि एडा स्क्वायर रहिछि एटा होछि बालाघाट जदि हमें देखिबा हमर एडा झारखंड रो सिंहभूमि आ जदि देखिबा राजस्थान रो क्षेत्री ए अंचल रे हमर मुख्यतः तंबा खणी रहिछि द्वितीय आम देखिबा बक्साइट लोह विहीन रे सेकेंड आछि बक्साइट किपरि चिकिटा माटी परि तुम जो तो माटी थाए नि चिकिटा माटी से भलिया बक्साइट देखबा को मिलथे एवं एहा बक्साइट रु कोन तयारी हेते एल्युमिना तापरे एल्युमिनियम कोडा आमे एल्युमिनियम प्राय सबुठी वैद्युतिक क्षेत्र रे भी एल्युमिनियम व्यवहार करछे ता सहित हमर जो विभिन्न प्रकार बासन गंज डेक्ची तुम जो रोसे करे तभी एल्युमिनियम रु ही तयारी हेते तो एल्युमिनियम कोडू एल्युमिनियम सिलिकेट जो शिला रहिछि जो तेरे एल्युमिनियम सिलिकेट रहिछि से शिला रु प्रथमे कोन बाहर करा जाय एल्युमिना बाहर करा जाय तापरे ताटू एल्युमिनियम निष्कासन करा जायते जदि हमें मुख्य खनि देखिबा हमर ओडिसा रो कोरापुट कलाहांडी ना कोरापुट रो पंचपट्टमाली कलाहांडी रो कोडिंगा माल ना एवं बक्साइट रे हमर ओडिसा रहिछि भारत रे शीर्ष स्थान रे अछि ताकि 49% उत्पादन दउछि सारा साइट रे ओडिशा फास्ट अच्छी 49%, गुजरात 24%, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र रे 8% मिलता है, झारखंड रे 9% एवं अन्य रे 10%। नेक्स्ट देखिबा क्रोमाइट हमर ओडिशा रे 93% मौजूद रही छी। हम मुख्य खनि अंचल देखिबा जे हमर सुकिंदा हमर ओडिशा रो सुकिंदा एवं जाजपुर जानिछ जाजपुर रे हमर मुख्य खनि अंचल। अन्य जदि खनि अंचल देखिबा क्रोमाइट रा कर्नाटक आंध्र प्रदेश मणिपुर। इतरे हम देखिबा आ गोटे देखिबा हमर लोह बिन रे अभ्र तुम देखिथिबो
अभ्र जोटा कि आमे तुम्हें स्तर स्तर ही करते अभ्रटा गोटे परस एक बहुत पतला थाए ताहा मुख्यतः व्यवहार होते तुम जो देखी तुम घर जब बैटेरी रही बैटेरी रही है कि ट्रांसफॉर्मर अभ्रर व्यवहार कराए कारण यहाँ हूँ विद्युत रोधक अटकई थे यार प्रधान गुण कौन विद्युत रोधक एवं उच्च वैद्युतिक वोल्टेज रोधक शक्ति रही अभ्र पाखे मुख्य उत्पादन क्षेत्र रही झारखंड झारखंड कोदरमा गया हजारीबाग वलय झारखंड झारखंड अंचल रही मुख्य उत्पादन क्षेत्र जब देखा राजस्थान रही राजस्थान आजमेर अंचल रही आंध्र प्रदेश नेलूर अंचल रही कौटा आमर अभ्र जदि आम देखा आउ गोटे हूँ शिला खनिज को जाए मुख्यतः आम चून पत्थर तुम जान चून पत्थर केवल मात्र गोटे शिलार ही रही है एवं यार मुख्य उत्स कौन अटे कैल्शियम कार्बोनेट बा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त शिला कहुए जदि तुम शरीर में किसी परिमाण जदि कैल्शियम अभाव रही किसी मात्रा चून प्रतिदिन आम खाଇବା आवश्यक जदि 35 वर्ष एबव हो गला चूनर परिमाण माने कैल्शियम अभाव देखा दिए हाथ गंटी कर देते तेणु किसी मात्रा चून से पान रे चून खाती है ना तो सीमेंट शिल्प चून को व्यवहार कर सहित आम आगु आलोचना करते जो आम स्टील क्षेत्र में शिल्प क्षेत्र में चूनर व्यवहार होता है तो चून सब अधिका मिलते राजस्थान रही 21%, छत्तीसगढ़ 11%, यदि देखा गुजरात रे 8%, आंध्र प्रदेश 11%, कर्णाटक रे 9%, तमिलनाडु तेलंगाना रे 8% और अन्य 13% आम विभिन्न प्रकार चून खनि रही। एबे आमे देखिबा जे जो आमर विभिन्न प्रकार खनिज संबल खनिज रही खनिज रे आमर खनि श्रमिक और परिवेश उपर तार किपरि प्रभाव देखा जाउची देख धुआं और दूषित गैस तथा खनि धसी जबार आशंका रही प्रभाव कौन पड़ी खनि श्रमिक और परिवेश उपर धुआं आसते जहाँकि आमर दूषित करते दूषित गैस बाहरी थाए सहित खनि धसी जबार भी आशंका थाए विभिन्न प्रकार खनि अंचल जलस्रोत और मृत्तिका प्रदूषित होता है खनि श्रमिक माने विभिन्न जीवन शैली जनित रोग रे पड़ी था है ना जीवन शैली विभिन्न प्रकार रोग होता है निरापत्ता विधान अभाव रे श्रमिक माने बहु विपदर सम्मुखीन होता है कारण श्रमिक ही दरकार खनिज उत्तोलन खनिज संरक्षण आवश्यकता कौन अच्छी तुम जान खनिज संबल अच्छी खनिज पदार्थ अच्छी गोटे सीमित एवं सरंती संबल व्यवहार कर सरी जीव कारण जदि कोयला आज सब सरी जाऊँगी आउ थे कोयला पुणी आउ थे तैयारी होगापाई 50 नियुक्त तापर धीरे धीरे कौन होची यार अधिक उपयोग होची उपयोग द्वारा यार मान ह्रास पाइबारे लागुची विभिन्न प्रकार गवेषणा विभिन्न प्रकार तकनीकी उन्नति जो माध्यम रे निम्नमान खनिजर उपयोग एवं पुनःचक्रण को संभव करने आवश्यक जहाद्वारा आम आगामी पीढ़ी आगामी वंशधर जो तुम्हें पढ़ी कारणीय विकास जीवन धारण आगामी पीढ़ी आमको किसी संबल रखा निहाती जरूरी तापर तार सहित विकल्प पदार्थ गुड़िकर उपयोग द्वारा खनिज संरक्षण निश्चित कर 4टा खनिज संरक्षण आवश्यकता 4टा पॉइंट लिखब 4 मार्क आसो 4 मार्क प्रश्न आसी 3टा पॉइंट लिखब तापर नूतन खनिज आईन जोटा कि 2019 मसीह उदारीकरण एवं जगतीकरण नीति पर नूतन खनिज आईन प्रवर्तित होता घरोई संस्था गुड़ी को खनि उत्तोलन अधिकार प्रदान करागला एबे खाली सरकारी स्तर में होता किंतु पर घरोई संस्था माने खनिज द्वारा कौन होची द्वारा अर्थनैतिक उन्नति होची अर्थनैतिक उन्नति होगा सहित सहित खनिज शिल्पर गतिविधि वृद्धि तो आम किसी प्रश्नर आलोचना करवा एबे देखो शिला गठन केमिति हुए शिलार गठन किपरि हुए बा केमिति हुए ऑप्शन एक खनिज एकाधिक खनिजर सम्मिश्रण शिला भाग तैयारी हुए प्लास्टिक तैयारी हुए शिला गठन किपरि हुए ऑप्शन सी ऑप्शन बी एकाधिक खनिजर सम्मिश्रण शिला गठन होते सेकेंड क्वेश्चन क्यों धातव खनिज आग्नेय शिला रे मिले
ऑप्शन सी। ऑप्शन ए टीण आउ तंबा। मैग्नेटाइट जो कोई हमर लुहा पत्थर रही केते शतकड़ा लुहा रही है मैग्नेटाइट 50 ରୁ 60। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देख मैग्नेटाइट रे 70 रु अधिका हेमाटाइट रे 50 ରୁ 60%। क्यों शिला जैव उत्पत्ति होता है? लुहा पत्थर, कोयला, मार्बल, हीरा। कोयला कोयला को जैव संबल कह जाए माने हमर पढ़िबार पाठ में शक्ति संबल बाष्म ईंधन मध्य कह जाए पर अंशरु ही जीवाश्म माने हमर कोयला उत्पत्ति होते। मुख्य धातव खनिज कौन? लुहा एवं मांगानीज धातव खनिज रही। तुम खनिज संबल आधारित किसी प्रश्न वर्तमान गृह कार्य रही। गृह कार्य को तुम लिखि दियो घर कर तुम